ICOC? Nah, mengapa ICOC? Now, we are here to develop leadership. Kami ada di sini untuk mengembangkan kepemimpinan. And we want to reach out to the next generation. Dan kita mau menjangkau generasi yang akan datang. And as a local church, and many of us here, we are local church pastors, we need to have continual renewal. Dan sebagai gembala-gembala gereja lokal, kita perlu yang namanya pembaharuan yang terus-menerus. By now, we should understand that we cannot remain the same. Dan sekarang kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh tetap tinggal sama. We must learn to assimilate into our current context to reach our generation. Kita harus belajar bagaimana berbaur dengan konteks kekinian supaya bisa menjangkau mereka. We have here many speakers and they have been sharing with us that the world is changing at a very rapid pace. Kita tadi sudah dengar pembicara sebelumnya yang menjelaskan bahwa dunia ini berubah dengan sangat cepat. Do you know that it was only since the 1990s when the age of mobile phone and computers and internet began? Tahukah Bapak Saudara, baru tahun 90-an era handphone, komputer, dan juga internet itu dimulai. So we are talking about just less than 30 years ago. Jadi kurang dari 30 tahun saja. So when I go to school, we don't carry cell phone. Waktu saya sekolah kami nggak bawa handphone. When I go to church during those times, we don't call each other to meet up to go to church. Waktu saya ke gereja zaman itu, saya tidak saling telepon dengan teman untuk ketemu dan berangkat Because we gereja. don't carry cell phones. Karena kami tidak bawa handphone. But today the world has changed. Tapi sekarang dunia sudah berubah. See, often when people think about leadership and development, we think about succession. Nah, sering kali orang ketika berpikir mengenai pengembangan kepemimpinan, yang dipikirkan hanya suksesi, penerus. So our mindset is that, okay, God raised me up as the pastor for this generation, so I'll do it the way that I know. Jadi mindset kita adalah, oke, Tuhan bangkitkan saya sebagai seorang gembala di generasi sekarang, maka saya mengerjakan yang saya tahu sekarang. Wait until I pass away, I pass on and go back to heaven, let the next generation do whatever they want. Ya, nanti sesudah Tuhan panggil saya dipanggil ke surga, biarkanlah generasi berikutnya melakukan apa yang dia mau. So our mindset is that of Moses and Joshua. Jadi pikiran kita mengenai kepemimpinan adalah antara Musa dan Yosua. When Moses passed away, let Joshua do whatever he wants to do. Waktu Musa dipanggil Tuhan, biarkan Yosua melakukan apa yang dia mau. Our mindset is that of Elijah and Elisha. Cara kita berpikir seperti Elia ke Elisa. That Elijah, when he passed on, he passed the mantle to Elisha. So let Elisha do whatever they want. Waktu Elia diangkat oleh Tuhan, dia menyerahkan mantelnya, jubahnya kepada Elisa dan biarkan Elisa melakukan apa yang dia mau. But as for my generation, dan sebagai orang yang generasi tua, there's no urgency to change. Oh ya, itu sebabnya saya nggak punya rasa terdesak untuk berubah. So as a result, many pastors and leaders do not see the need or the urgency to develop leaders until they are closer to their deathbed or go back to heaven. Ya, dan sebagai hasilnya banyak pemimpin dan gembala tidak memandang pengembangan kepemimpinan itu sebagai sesuatu yang mendesak. Mereka tunggu sampai usia tertentu siap-siap mau berangkat, baru siapkan pemimpin. But if that is the mindset concerning leadership, then it will be too late. Tapi kalau itu cara berpikir mengenai kepemimpinan, pasti sudah terlambat. In fact, leadership, developing leaders is not just for the sole purpose of succession. Bahkan sebetulnya pengembangan kepemimpinan itu bukan hanya untuk suksesi saja. When you read the Bible in the New Testament in the early church, waktu kita baca Alkitab di Perjanjian Baru di gereja mula-mula, you find that leadership first came about because of at least two other reasons. Sebenarnya kepemimpinan itu muncul karena dua alasan awalnya. First of all, leadership came about because of the needs of the people. Yang pertama, kepemimpinan itu muncul karena kebutuhan orang-orang, kebutuhan jemaat. You see, leadership is needed to serve people and meet people's needs. Kepemimpinan dibutuhkan untuk memimpin dan memenuhi kebutuhan jemaat. It is not because an older generation is passing on and a new leadership need to come up. Bukan karena pemimpin generasi yang tua kemudian sudah tidak ada, barulah muncul kepemimpinan di generasi yang baru. Leadership was needed because there were needs in the church. Kepemimpinan dibutuhkan karena ada kebutuhan di gereja. You see, in Acts chapter 6, there was a situation in Jerusalem. Di Kisah Rasul pasal 6 ada satu kondisi di Yerusalem. There arose a complaint among the Hebrews
by the Hellenists. Ada satu keluhan kepada orang-orang Ibrani oleh orang-orang percaya berbahasa Yunani waktu itu. Because the widows during that time were neglected in their daily distribution of food. Karena janda-janda orang-orang yang berbahasa Yunani ini diabaikan dalam hal pembagian makanan. So the 12 apostles gathered the congregation together. Jadi ke-12 rasul mengumpulkan jemaat. Now you must remember the 12 apostles, they just started out their church, Dan ingat, the ministry. para rasul ini sebetulnya baru saja memulai pelayanan. They are not planning to pass on, to go back to heaven yet. Ya, mereka belum ada rencana untuk meneruskan kepemimpinan kepada generasi selanjutnya dan pergi ke surga. But yet now there's a situation. Tapi sekarang ada satu situasi. In Acts chapter 6 verse 2, they told the congregation, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Di Kisah Rasul 6 ayat 2 dikatakan berhubung dengan itu ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. You see, originally the apostles' job was simply just to preach and to teach the word of God. Jadi pada awalnya tugas dari para rasul itu hanyalah mengajar dan mengkhotbahkan firman Tuhan. But then a new situation arose. There's this hungry widows that need food to eat. Tapi tiba-tiba ada satu situasi yang muncul, ada janda-janda berbahasa Yunani yang perlu mendapatkan makanan. The apostles started to take care of them, serve them food. Lalu kemudian para rasul mulai mengurus mereka, para rasul melayani mereka, memberi makan. But then they don't have time or the energy to prepare for the message, to minister to the people concerning the word of God. Tapi akibatnya mereka tidak punya waktu dan tenaga lagi untuk mempersiapkan firman Tuhan dan mengkhotbahkannya kepada jemaat. So what is the solution? Jadi apa solusinya? In verse 3. Di ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. So the apostles appointed leaders. Jadi para rasul ini memilih, menetapkan pemimpin, mengangkat. Leaders that will take care of the business, take care of the needs of the people. Pemimpin-pemimpin yang akan mengatasi atau menangani masalah jemaat. We train leaders because we want to meet the needs of our society around us. Kita bangkitkan pemimpin karena kita mau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar kita. So that the pastors, the leaders can continue to do and be faithful to what God has entrusted to them. Sehingga para gembala dan para pemimpin bisa terus dengan setia melanjutkan tugas yang memang Tuhan mau mereka kerjakan. To preach and to teach. Berkhotbah dan mengajar. So if you look at verse 4. Jadi kalau kita lihat ayat yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Amen. Amin. So pastors. Jadi para gembala, we cannot do everything. Kita tidak bisa melakukan segalanya. In fact, we do not need to do everything. Bahkan sebenarnya kita tidak perlu melakukan segalanya. But there's so many needs in the church. What do we do? Tapi begitu banyak hal yang dibutuhkan di gereja. Apa yang harus saya lakukan? We need to develop leaders. Kita harus kembangkan para pemimpin. Amen. Amin. Everybody say leaders. Pemimpin. Everybody shout pemimpin. Semua berseru pemimpin. One more time, pemimpin. Pemimpin. Amen. Amen. We need to raise leaders. Kita harus bangkitkan pemimpin-pemimpin. You see in Ephesians chapter 4 verse 16. Di Efesus 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Notice Paul says that every joint in the body must supply. Dikatakan oleh Rasul Paulus, setiap bagian dalam tubuh itu harus mensuplai, menyumbang sesuatu. Every part must do its part. Dikatakan dalam bahasa Inggris, setiap bagiannya itu harus melakukan kadar pekerjaannya. In other words, the pastors, the leaders, one person cannot do everything. Dengan kata lain, si gembala atau si pemimpin gereja ini tidak bisa melakukan segalanya sendirian. Everyone must rise up. Semua orang itu harus bangkit. So let those who are good in music, good in worship, in singing, let them rise up and lead the church in worship. Jadi siapa yang bagus dalam hal penyembahan, dalam musik, dalam menyanyi, biarkan mereka yang bangkit menjadi pemimpin penyembahan di gereja. Let those who are good in administration, in finances, let them rise up and do their part. Mereka yang bagus dalam administrasi, dalam keuangan, biarkan mereka bangkit dan lakukan bagian mereka. So as pastors, jadi sebagai gembala, I cannot do everything. Saya tidak bisa lakukan semuanya. I must raise up an army of leaders. Saya harus bangkitkan sepasukan pemimpin. So that everyone do their part. Sehingga setiap orang melakukan bagiannya masing-masing.
And that is what we practice in City Harvest Dan itu yang Church. kami praktekkan di City Harvest Church. Now in City Harvest, we have a team. We have team of leaders that call themselves production team. Di City Harvest kami punya satu tim, satu pemimpin-pemimpin yang menyebut dirinya tim produksi. We have creative team. Kami punya tim kreatif. We have the administrative team. Kami punya tim administrasi. Now each team are team of leaders. Dan setiap tim itu adalah kumpulan dari pemimpin-pemimpin. Sometimes the pastor, I don't even know what they are doing. Kadang-kadang sebagai pendeta atau gembala di gereja, saya tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. But my job Tapi tugas saya is to give the direction, memberikan mereka arahan, share the vision, bagikan visi, preach the word. khotbahkan firman. But they will take on those visions, the word of God, Tapi mereka lah yang mengambil visi itu, mengambil firman, in the programs, in their media, in their music, buat program, buat media, membuat musik, in their graphics, their design. membuat grafik desain. They will communicate the same message that is being preached from the pulpit. Mereka akan komunikasikan pesan yang sama yang dikhotbahkan dari mimbar. But I need them. Tapi saya butuh mereka. Everyone need to do their part. Setiap orang melakukan bagiannya. In other words, as pastors and leaders, our mindset towards our members got to change. Dengan kata lain, sebagai gembala, sebagai pemimpin, kita harus punya cara berpikir yang berbeda mengenai pandangan kita mengenai jemaat kita. Don't think of them as members and you are the leader. Jangan pikir mereka sebagai anggota dan saya pemimpinnya. We have to start thinking that they are leaders and you are a leader among leaders. Jadi kita harus pikirkan mereka itu pemimpin-pemimpin dan kita ini pemimpin di antara pemimpin yang lain. Amen. Amin. We need an army of leaders in the church. Kita butuh pasukan pemimpin di dalam gereja. And if we can raise up an army of leaders, Dan kalau kita bisa bangkitkan pasukan pemimpin, look at Acts chapter 6 verse 7. di Kisah Rasul 6 ayat Look at what 7, happened. lihat apa yang terjadi. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Amen. Amin. That is how the church begin to grow and to multiply. Beginilah caranya gereja mulai bertumbuh dan bermultiplikasi. Leadership is not just about succession. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya bicara untuk suksesi We saja. need leaders to meet the needs of the church. Kita butuh pemimpin-pemimpin untuk memenuhi kebutuhan gereja. So when do you start raising leaders? Jadi kapan kita mulai membangkitkan pemimpin? Not when you and I are old. Bukan waktu Bapak Ibu dan saya sudah tua. Now. Sekarang. Now is the time Sekaranglah waktunya to raise up leaders. untuk membangkitkan pemimpin. Amen. Amin. Okay, number 2. Nomor There's 2. a second reason why leaders were needed in the church. Alasan kedua mengapa pemimpin dibutuhkan di gereja, Because of crisis. karena krisis. You see, crisis in the church is inevitable. You cannot avoid it. Krisis di gereja itu tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa hindari. It will come to you. Akan datang kepadamu. I know many pastors every day are finding ways to run away from problems and from crisis. Saya tahu banyak gembala tiap hari berdoa dan berlari menghindar dari krisis dan masalah. But today I have a word for you. Tapi hari ini saya punya satu firman buat saudara. Crisis is coming. Krisis itu akan datang. It will come. Itu akan datang. I don't need to be a prophet. Saya tidak perlu takut. It will come. Itu akan datang. Jesus said that in this world we will have tribulation. Yesus berkata bahwa di zaman ini kita akan mengalami penderitaan. It is part of the church history. Itu bagian dari sejarah gereja. Since the last 2,000 years, every generation churches has problems. Selama 2000 tahun terakhir di setiap generasi gereja selalu punya masalah. For example, in Acts chapter 15, Misalnya di Kisah Rasul 15, in the early church, we see the Jewish believers and the Gentiles believers, they were having severe dispute. They were fighting. orang percaya yang Yahudi dan orang percaya non-Yahudi mereka mengalami perselisihan yang tajam. They were fighting over should the Gentiles be circumcised? Mereka punya perdebatan mengenai apakah orang non-Yahudi harus disunat, Oh, will they be fighting in the local church? dan mereka akan berdebat di gereja lokal. Yes. Ya, It will happen. itu juga akan terjadi It happens in the early church. dalam gereja kita karena itu terjadi juga di gereja mula-mula. By the time you come to Acts chapter 20, Waktu di Kisah Rasul 20, Paul got to warn the Ephesian church leaders about
After he depart, problems will come. Paul memperingatkan jemaat Efesus, pemimpin jemaat Efesus bahwa sudah dia akan pergi, akan ada masalah. Look at Acts 20 verse 29 to verse 30. Kisah Rasul 20 ayat 29, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Now here Paul was speaking to the elders, the leaders of the church in Di Ephesus. sini Paulus berbicara kepada pemimpin dan penatua di gereja Efesus. And he said that there among yourselves, among you leaders, men will rise up to speak perverse things. Bahkan di antara para pemimpin, di antara kalian akan ada orang-orang yang mau menyesatkan. So he's saying that among the leaders there will also be fighting. Jadi dikatakan di antara pemimpin saja ada perselisihan. So if when crisis happen, what do you do? Nah, kalau krisis terjadi, apa yang harus kau lakukan? How to resolve crisis in the church? Bagaimana menyelesaikan masalah di gereja? You need leaders. Kau butuh pemimpin. Everybody say pemimpin. Semua katakan pemimpin. Amen. Amin. You see, in Acts 15, look at what the Bible says. Peter rose and began to resolve the situation. Di Kisah Rasul 15 dikatakan, berdirilah Petrus dan dia mulai menyelesaikan masalah. So he says, the verse, right? Oh, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." So notice there was dispute, there was quarrel, Jadi perhatikan ada perselisihan, ada pertengkaran, but there is a Petros who rose up and resolved the problem. tapi kemudian Petrus berdiri dan menyelesaikan masalahnya. You see, without leaders, there will be chaos and disorder. Jadi tanpa kepemimpinan akan ada kekacauan, akan ada ketidakteraturan. And when chaos and disorder is not resolved, it will lead to division and eventually dissolution. Jadi kalau ada kekacauan dan ketidakteraturan, itu akan membawa kepada perpecahan dan akhirnya kehancuran. And that is the story of many churches. Dan itu kisah dari banyak gereja. Many churches today closed down Banyak gereja sekarang tutup when crisis happened. ketika krisis terjadi. Because when the crisis is not resolved, there is chaos and disorder. Karena ketika krisis tidak diselesaikan akan ada kekacauan dan ketidakteraturan. Eventually division comes, Akhirnya ada perpecahan and then you got to dissolve the church. dan akhirnya gereja tutup. Without leadership, Tanpa kepemimpinan, we cannot survive crisis. kita tidak akan bisa bertahan melalui krisis. You see, since 2010, now it's like 9 years ago, Ya, sejak 2010, kira-kira 9 tahun lalu, my church, City Harvest in Singapore, gereja saya City Harvest di Singapura, we went through very difficult season, a very difficult situation. kami melewati satu musim yang sangat sulit. You see, we had a court trial concerning investments of our church funds. Kami dihadapkan di sidang pengadilan berkaitan dengan investasi dana gereja kami. Though our intentions were pure and for the good of the church, and no funds were lost, Walaupun niat kami itu murni dan itu demi kebaikan gereja dan tidak ada dana yang terhilang sedikit pun, the court judged that our methods were wrong. pengadilan menilai bahwa metode kami salah. The trial eventually led to the incarceration of some of our senior leaders. Akhirnya pengadilan menahan beberapa pemimpin senior kami And our leaders were removed from us. dan kepemimpinan kami disingkirkan dari gereja kami. You can imagine confusion, Anda bisa bayangkan kebingungannya, chaos, kekacauan, disappointment, kekecewaan, disillusionment, kebingungan, fear, ketakutan, anger, marah. all kinds of negative cloud came over the church. Seolah-olah semua awan gelap yang negatif itu datang ke gereja kami. The newspaper were relentless in criticizing us. Koran itu tanpa peduli hajar kami habis-habisan. People within the church, Orang di dalam gereja, people outside the church, orang di luar gereja, they were all attacking us. semua selalu menyerang kami, meneror kami. It used to be before 2010. Ya, sebelum 2010, If you were to come to Singapore kalau datang ke Singapura, and you go to you arrive in airport, you go into the taxi, kalau sampai di bandara naik taksi you tell the taxi driver, I want to go to City Harvest Church. dan bilang saya mau pergi ke City Harvest Church, Oh, the taxi driver will say, oh, great church, you choose the right one. ya, sopir taksi bilang, oh itu gereja hebat, kamu pilih gereja yang tepat.
But now, if you go into the taxi, Tapi sekarang kalau naik you taksi, say you want to go to City Harvest Church. bilang mau ke City Harvest Church, Oh, the driver will tell you 1,001 reason why you should not go to the church. sopir taksinya akan cerita 1001 alasan jangan pergi ke gereja itu. So I have an Indonesian friend Saya punya teman dari Indonesia, from Jakarta, I think. saya rasa dari Jakarta. So one time, from Bandung. Ya, dari Bandung. One time she went to Singapore Satu kali dia datang ke Singapura and she want to go to our church. dan dia mau pergi ke gereja kami. So she told the driver, I want to go to City Harvest. Jadi dia bilang sama sopir taksi, saya mau pergi ke City The Harvest. driver said, no. Sopirnya bilang jangan. See, from here until there is about 50 church that can bring you to. Ya dari sini sampai ke gereja itu kurang lebih ada 50 gereja. Saya bisa antar kamu You ke situ. choose anyone. Pilih aja salah satunya. But no, Tapi City jangan, Harvest. jangan ke City Harvest. Our reputation was so bad. Ya, reputasi kami sangat-sangat buruk. But you know what? 9 years has passed. Tapi 9 tahun sudah berlalu. And we are grateful that today our pastors has been released. Dan kami bersyukur gembala-gembala kami sekarang sudah dilepaskan, dibebaskan. Hallelujah. Haleluya. Do you know the last 9 years? Tahukah Bapak Ibu selama 9 tahun So terakhir, many people come to me. banyak orang datang kepada saya. They will say, oh, Pastor, can City Harvest Church survive? Banyak yang berkata, bisa nggak Pastor City Harvest itu bertahan hidup? With this kind of bad news, people will stop coming to church. Dengan semua berita buruk ini, orang akan berhenti datang ke gereja. They will stop giving to the offerings and the tithes. Mereka akan berhenti memberi persembahan dan perpuluhan. I have even pastor that come to me and say, in 6 months time, they prophesy City Harvest will go bankrupt. Bahkan ada yang datang kepada saya, mereka bernubuat dalam 6 bulan City Harvest akan bangkrut. However, Tapi we thank God for leaders in our church. kami bersyukur untuk semua pemimpin di gereja That kami. in this time of crisis, Bahwa di masa krisis ini, the leaders arose. para pemimpin bangkit. And by the grace of God, today our church is growing stronger and stronger each year. Atas kasih karunia Tuhan, gereja kami sekarang bertumbuh makin lama makin kuat. We are still 16,000 members strong. Kami masih punya 16.000 anggota jemaat. And last year, Dan tahun lalu, in the midst of our worst years of our history, di tengah tahun terburuk dalam sejarah kami, we paid off our building in Suntec Convention Center. kami lunasi gedung gereja kami di Suntec Convention Center. Now, originally, we needed 10 years from 2010 to 2020 to raise 310 million Singapore dollars to secure the use of Suntec Convention Center. Awalnya kami perkirakan butuh 10 tahun dari 2010 ke 2020 untuk mengumpulkan 310 juta Singapura dolar untuk bisa memiliki Suntec. But then the court trial happened. Tapi kemudian tiba-tiba sidang pengadilan mulai. We thought we'll go bankrupt, Kami bisa bangkrut, but we didn't. tapi ternyata tidak. But it took us the last only 8 years. We finished paying off the building. Dan ternyata hanya butuh 8 tahun untuk lunasi semua pembayaran gedung. In the midst of the worst news. Di tengah semua berita buruk. Why? Mengapa? Because Pastor Kong, Karena Pastor Kong in the last 20-30 years, selama 20-30 tahun terakhir raised up in City Harvest an army of leaders. membangkitkan di City Harvest itu pasukan pemimpin. Not just one, Bukan hanya 1, not just 2, bukan hanya 2, not just 3, bukan hanya 3, not just 4, bukan hanya 4, not just 5, bukan hanya 5, not just one team, bukan hanya 1 tim, but entire church of leaders. tapi 1 gereja itu penuh pemimpin. Leaders is the answer to crisis. Pemimpin itu jawaban kepada krisis. If you want to develop leaders, Kalau kita mau kembangkan now pemimpin, is the time. sekaranglah waktunya. Don't wait until you're old, Jangan tunggu nanti sudah tua, because crisis will come. karena krisis akan datang. The needs of the church will arise. Kebutuhan jemaat itu akan muncul. And leaders are the one that will solve the problem. Dan pemimpinlah yang akan menyelesaikan masalah. Let's give the Lord a big hand. Mari clap, beri kemuliaan shall yang meriah bagi Tuhan. we? Leadership is always the problem, but leadership is always the solution. Kepemimpinanlah yang selalu menjadi masalah, tetapi kepemimpinanlah jalan keluarnya. Good leaders lead people forward. Bad leaders lead people backwards. Pemimpin yang baik akan memimpin orang maju, pemimpin yang buruk akan membawa orang mundur. There is no such thing as absence of leadership in the church. Tidak ada yang namanya ketiadaan pemimpin dalam gereja. You only have good leaders